আজ 12 তারিখ 12ই মার্চ 2026। দেখতে পাচ্ছেন এখানে নসিপুর রোড স্টেশনের শিলান্যাস হতে চলেছে। এখানে সমস্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে আর এখানে চলে এসছে আই কার আর সঙ্গে আছে ডিআরএম স্যার নামলো আই কারে করে। ডিআরএম স্যার আসছে, এসে উনি এখান থেকে শিলান্যাস করবেন। শিয়ালদা ডিভিশনের ডিআরএম শ্রী রাজীব সাক্সেনা স্যার ফাইনালি আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে গেছেন। দেখতে পাচ্ছেন পুরো শিয়ালদা ডিভিশনের টিম, আরপিএফ টিম সহ বিভিন্ন কর্মীরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আর ডিআরএম স্যার একদম সরাসরি আমাদের এই নসিপুর যে হল্ট স্টেশন এখানে উদ্বোধন হবে বা যেখানে শিলান্যাস হবে সেখানে উপস্থিত হয়ে গেছেন। আর এইখানে কিন্তু সেই স্টেশনটা ছিল। দেখতে পাচ্ছেন বিজেপির সমস্ত কর্মকর্তারা, মুর্শিদাবাদের যে সাংসদ আছেন তিনিও কিন্তু এখানে উপস্থিত আছেন। বিভিন্ন ধরনের অফিসার থেকে শুরু করে বিভিন্ন পার্টি মেম্বার সমস্ত সবাই কিন্তু এখানে উপস্থিত হয়ে গেছেন। আর এই তালতলাতেই কিন্তু যেখানে এর আগে ছিল স্টেশনটা ছিল সেখানে কিন্তু এই স্টেশনটা আবার নতুনভাবে শিলান্যাস হলো। এর পরবর্তীকালে কাজ আরম্ভ হবে, কবে কিভাবে কাজ আরম্ভ হবে সমস্ত কিছু আপনাদেরকে বলবো। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডিআরএম স্যারের সামনে যে একটা প্ল্যান দেওয়া হয়েছে, সেই প্ল্যানটা হচ্ছে 1 নম্বর এবং 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে কী কী ফেসিলিটি মানে অর্থাৎ প্যাসেঞ্জার অ্যামিনিটিস যেগুলো থাকবে সেগুলোর একটা ডায়াগ্রাম এখানে দেওয়া হয়েছে। দুটো প্ল্যাটফর্ম হবে, 1 নম্বর এবং 2 নম্বর, এবং বিভিন্ন টয়লেট থেকে শুরু করে ফুট ওভারব্রিজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন কিছু থাকবে। দেখতে পাচ্ছেন গৌরীশঙ্কর মহাশয় এবং ডিআরএম স্যার এখানে কিন্তু উপস্থিত হয়েছেন এবং পাশাপাশি বসে আলাপ আলোচনা সেরে নিচ্ছেন এবং এর পরবর্তীকালে মঞ্চে ওনাদেরকে সংবর্ধনা দিয়ে তারপরে সবার কাজ শুরু হবে। राजीव सक्सेना का उनके नेतृत्व, उनकी कार्य कुशलता, दूरदर्शिता, ताकि हमारे स्टेशन और विकसित हो सके और सिटी सेंटर के रूप में डेवलप हो सके। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय विधायक जी को कि वो 2 शब्द कहें और जनता का भी उत्साह बढ़ाएं, मार्गदर्शन दें उनको। और लेकिन इससे पहले मैं यहाँ स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा श्री विधायक जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो मंच पर पधारे। নসিপুর হল্ট স্টেশন শিলান্যাস सबसे पहले मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मंडल महोदय से গৌরীশঙ্কর মহাশয় উপস্থিত আছেন। हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। শিলান্যাস হতে চলেছে নসিপুর হল্ট স্টেশনের। এখানে তার ম্যাপ দেওয়া আছে, এখানে অনুষ্ঠানটা চলছে। যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে যে আমাদের এই মুর্শিদাবাদ জেলার নসিপুর তথা সংলগ্ন মানুষজনের যে দাবি তাকে সম্মান জানিয়ে নসিপুর রোড স্টেশনের ভিত্তিপ্রস্তর আজকে স্থাপন হচ্ছে। আগামী দিনে এখান থেকে আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারবো ট্রেনে চড়ে। ঠিক তেমনি ভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ যারা এই জগৎ সেনের মিউজিয়াম, নসিপুর রাজবাড়ি, কাঠগোলা বাগান সহ একাধিক দর্শনীয় স্থান দর্শন করার জন্য এখানে এসে পৌঁছান, তারাও সরাসরি ট্রেনের মাধ্যমে নসিপুর রোড স্টেশনে এসে সেই সমস্ত ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করতে পারবেন, যার ফলে আমাদের এখানকার অর্থনীতি মজবুত হবে, যাতায়াত ব্যবস্থা অনেকটা সুবিধাজনক হবে। আর তাই আমি সমস্ত রেল ডিপার্টমেন্টের প্রত্যেক আধিকারিক এবং আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী রেলমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। थोड़ा सा माफी चाहूंगा आपसे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री सोमेंद्र मंडल को कि वो आइए। সকলকে নমস্কার। মঞ্চে উপবিষ্ট রেলের আধিকারিকগণ এবং সামনে উপবিষ্ট এলাকাবাসী প্রত্যেককে নমস্কার প্রণাম জানিয়ে আজকে দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত এই নসিপুর হল স্টেশনের পুনরায় উদ্বোধন হতে চলেছে। আমরা
দীর্ঘদিন ধরে দেখেছি এই এলাকার মানুষ 2004 সালের পর থেকে, বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে বারবার দাবি জানিয়েছে, আন্দোলন করেছে, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনের ফল আজকে আমরা পেয়েছি। আমাদের সম্মানীয় বিধায়ক গৌরীশঙ্কর ঘোষ এখানে বিধায়ক হওয়ার পর থেকে উনি অনেক চেষ্টা করেছেন। কেন্দ্রে আমাদের রেল মিনিস্ট্রি থেকে বিভিন্ন দপ্তরের রেল মিনিস্ট্রি তিনি চিঠি করেছেন বহুবার, এবং আমরা সবাই অবগত হয়েছি যে গত কয়েক মাস আগে উনি রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবজির সঙ্গে দেখা করেছেন এবং এই বিষয়টা তিনি গুরুত্ব দিয়ে শুনেছিলেন, এবং পরবর্তীতে এই রসিপুর হল স্টেশন পুনরায় চালু করার অনুমোদন উনি দিয়েছেন। আজকে তার প্রচেষ্টায় এবং সম্মানীয় আমাদের যশস্वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार कोशिश की गई आप लोगों द्वारा कि एक स्टेशन बने, ट्रेनें यहाँ पर रुके हैं आपके लिए। और 2024 में जब नसीपुर ब्रिज से ट्रेनों का चलना शुरू हुआ उसके बाद से तो इसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गई। और जैसा कि अभी बात हो रही थी कि यहाँ से करीबन 40 से 45 हज़ार लोगों को इसका फायदा मिल सकता है। आसपास जो मुर्शिदाबाद के कुछ वार्ड आते हैं, जियागंज का कुछ इलाका आता है, कुछ जो गाँव हैं यहाँ से, इवन कुछ टूरिस्ट प्लेस भी यहाँ से पास में है, तो इन सभी का फायदा आप सभी को मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो विजन है प्राइम मिनिस्टर का, मतलब प्रधानमंत्री जी का, कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सभी इलाकों का विकास होना चाहिए, दूर दराज तक विकास केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, सभी जगह होना चाहिए। उस दिशा में ये कदम होगा। और मैं इसके बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि गौरीशंकर जी हमेशा इस बारे में प्रयासरत रहे। मैंने करीबन 10 महीने पहले यहाँ पर DRM ज्वाइन किया था सियालदा में, तब से मुझसे कई बार गौरीशंकर जी मिले। मुर्शिदाबाद जब भी मैं आया तो मिले, हमेशा इनका यही रहता था कि इस इलाके का कैसे विकास हो सके, मुर्शिदाबाद का स्टेशन कैसे डेवलप हो सके, हमेशा कुछ ना कुछ इनकी डिमांड रहती थी। कुछ हमने पूरी करने की कोशिश की जो भी आप लोगों को ज़रूरत था, और इन्हीं का प्रयास था जो ये स्टेशन के रूप में रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृति मिली। और करीबन 8.6 करोड़ की लागत से ये स्टेशन का वर्क सैंक्शन हुआ है। और जैसा कि स्केच आप बना हुआ है देख रहे हैं, इस टाइप का एक प्लेटफॉर्म, एक स्टेशन आएगा आपके लिए, जिसमें कि बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। एक फुटओवर ब्रिज रहेगा, बुकिंग ऑफिस होगा, और कुछ यूजनल्स वगैरह की व्यवस्था रहेगी। और आप लोगों को इससे काफ़ी सुविधा होनी चाहिए। और जो लोकल ट्रेन, लोकल कम्यूटर्स जाते हैं, उसके लिए बाद में एक बार स्टेशन कमीशन हो जाएगा तो ट्रेनें यहाँ से चालू की जाएंगी। मैं आप सभी को फिर से एक बार बधाई देता हूँ आज के अवसर पर कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आया है, और एक बहुत समय से बहुत प्रतीक्षित समय था, वो आपको आज पूरा हुआ है। धन्यवाद। औपचारिक शिलान्यास समारोह से पहले आप सब लोगों की एक बार फिर इच्छा है कि आप गौरीशंकर जी को सुनना चाहते हैं, इसलिए थोड़े से समय के लिए एक बार पुनः आमंत्रित करना चाहता हूं श्री गौरीशंकर जी को, माननीय विधायक महोदय को। আবারও একবার সকলকে নমস্কার, শুভেচ্ছা। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। একটু আগেই সম্মানীয় DRM সাহেব বললেন যে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতবর্ষের রেলমন্ত্রী যেভাবে দেশের প্রত্যেকটি প্রান্ত समारोह को सफल बना। चश्मा पर देखे वाला हल्का चश्मा पर देखी
एक 3 मीटर चौड़ा होर्डिंग रहेगा जिससे कि लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा सकें। कितने दिन में चालू हो जाएगा? ये अभी सेंक्शन की स्टेज है, एस्टिमेट लगेगा तो लगभग 1 वर्ष या उससे पहले भी ये स्टेशन चालू हो जाएगा। कोई नया ट्रेन चालू हो रहा है? नहीं, ये तो वॉल्ट स्टेशन होगा। मुर्शिदाबाद के लिए कुछ ट्रेन हमने एक प्लान किया हुआ है, तो अभी अलग स्टेज में है, बहुत जल्दी कोई ना कोई ट्रेन हम चालू करेंगे। और जो ट्रेनें चल रही हैं उनका हॉल्ट मुर्शिदाबाद में सबसे ज़्यादा परिचय श्रमिक है। यहाँ से उसको बाहर में जाना पड़ेगा, हावड़ा से जाना पड़ेगा मुर्शिदाबाद जिले को सोचा का जब बाहर जाने के लिए चेन्नई, केरला। अभी आपने देखा कि नरसिंहपुर ब्रिज चालू होने के बाद में 2 महत्वपूर्ण ट्रेनें चली हैं आपको। एक तो हमसफर एक्सप्रेस जाती है, साप्ताहिक है, वीक में 1 दिन जाती है, और वीक में 3 दिन ट्राई वीकली सैरांग एक्सप्रेस है। मिजोरम से 2 ही ट्रेनें चालू हुई थी, एक दिल्ली की राजधानी एक्सप्रेस और कोलकाता को कनेक्ट किया गया था, तो मुर्शिदाबाद होकर के जा रही है। अभी आने वाले समय में हो सकता है कि इस रूट से काफ़ी ट्रेनें और भी इंट्रोड्यूस की जाएँ। ईद स्पेशल कुछ ट्रेन मिल रहा है क्या? हाँ, ईद स्पेशल के लिए ये डिमांड किया गया था, हम लोगों ने बना रहे हैं ट्रेनें, जरूर